Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regenerative Degree Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program Teaching Staff Students Regenerative Degree Generation, Boomer Generation, Generation X, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Elektronik Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 4 Agustus tahun 1997 Masehi, hari Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Elektronik Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 4th of month August of year 2197, free day for the governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference year 2997 AD to the present now year 2026, 971 years, through the oncoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of deeds, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Jumat 4 Agustus tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of its Science and Technology, the Mining Engineering Department, Lecture Material, free day 4th of month August of year 2997 AD.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 176K/MB1/DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar dan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan. Decree of the Director General of Mineral and Coal number 176K/MB1/DGB/2022 concerning guidelines for the preparation, evaluation, and approval of PSCB study report for mining business permit rock for rock commodities with a maximum area of 50 hectares and mining plan documents for rock mining permits. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Directorate General of Minerals and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources. Lampiran 3 Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, nomor 176K/MB1/DJB/2022 tanggal 17 Juni tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar serta dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan. Surat izin penambangan batuan halaman 42. Appendix 3, Decision of the Director General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources, number 176K/MB1/DGB/2022, date 17th of June of year 2022, concerning guidelines for the preparation, evaluation, and approval of PSCB study report for mining business permit for rock commodities with a maximum area of 50 hectares and mining plan documents and rock mining permits, page 42. Format persetujuan halaman 42, Agreement Format, page 42. Format persetujuan dokumen laporan akhir studi kelayakan untuk komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar, halaman 42. Final report document approval format for PSCB study for commodities with a maximum area of 50 hectares, page 42. Format surat persetujuan halaman 42. Approval letter format, page 42. Nomor, tanggal, sifat, lampiran perihal persetujuan akhir studi kelayakan PT Perseroan Terbatas. Number, date, nature, attachment regarding final approval of PSCB study limited liability company. Yang terhormat Direktur PT Perseroan Terbatas
Alamat Dar, Director of Limited Liability Company, address. Menindaklanjuti surat saudara nomor tanggal perihal dengan ini kami sampaikan bahwa dengan mengacu pada surat persetujuan teknoekonomi laporan studi kelayakan PT Perseroan Terbatas melalui surat direktur nomor tanggal perihal, kopi surat terlampir dan surat persetujuan kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan dari gubernur nomor dan tanggal tentang, maka evaluasi secara menyeluruh meliputi aspek teknis, ekonomis, dan dampak lingkungan terhadap laporan studi kelayakan PT Perseroan Terbatas telah selesai dan dengan ini dinyatakan disetujui. Dokumen studi kelayakan yang telah disetujui harus dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan PT Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, saudara diminta untuk menyampaikan perkembangan pengusahaan pertambangan PT Perseroan Terbatas kepada pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait lainnya untuk dapat diketahui dan ikut berpartisipasi dalam memberikan dukungan atas kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan PT Perseroan Terbatas. Atas perhatian saudara diucapkan terima kasih. Following up on your letter number dated regarding, we hereby inform you that with reference to the Techno-Economics Approval Letter for the Limited Liability Company's feasibility study report, through the Director's letter number dated regarding, copy of the letter attached, and the environmental feasibility approval letter and environmental permit from the Governor number and date regarding the comprehensive evaluation covering the technical, economics, and environmental impact aspects of the limited liability company's feasibility study report has been complete and is hereby declared approved. The approved feasibility study document must serve as a reference in the limited liability company's activities. In this regard, you are requested to report the development of the limited liability company's mining business to the regional government and other relevant agencies so that they can be informed and participate in providing support for the limited liability company's future activities. Thank you for your attention. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri, Director General of Mineral and Coal, on behalf of the Minister. Tembusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, jika persetujuan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Sisi Kofi Carbon, Minister of Energy and Mineral Resources, Governor, Director of Mineral Business Development, Director of Mineral and Coal Program Development, Director of Mineral and Coal Engineering and Environment, Head of the provincial agency responsible for energy and mineral resources, if approval is issued by the Directorate General of Mineral and Coal. Halaman 44, page 44. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.